आज क्लास रे आम कौन करवा मनुष्य जो पाचन क्रिया बुझेगा डाइजेशन केमती होउछु ता विषय के देखियो जेंते कि मु कोन कहतली ए विषयटा पढेबा पूर्व तुमको दुईटा कथा कहतली गोटे कथा कोन जे कौन सी देखिथिबो बिलेई बिलेई देखिथिबो ना जे कौन सी स्तनपायी प्राणी ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ କି କୋଉଠି କ୍ଷତ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ତାକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଠିକ କରି ଦିଅନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ এইটা ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ମାନେ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆମେ କଣ କଣ ଜାଣିବା ଦ୍वितीय କଥା হচ্ছে ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଂସ ଖାଉଛେ ମାଛ ଖାଉଛେ ସବୁ କିଛି ଖାଉଛେ ହଁ ନା ତ ଯୋଉଟା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ହଜମ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ କେବେ କେହି ଭାବିଛ କି ଆମର ଯୋଉ ପାକସ୍ଥଳୀଟା ସେଟା କଣ ମାଂସ ପେଶୀଟା ସେଟା କାହିଁକି ହଜମ ହଉନାହିଁ कि भाविच भावी नथिबो तो ता विषय भी हम आज देखिबा कोन कि पाकस्थलीटा काहे कि हमर हजम हुए नै हमर ऑब्जेक्टिव आज दुईटा हैला ये दुईटा सहित हमको देखिबार अछि जे हमें खाउतबा खाद्य कोन कोन देखो मेन कथा हो जे हमें खाद्य प्रकार बदल पड़ितले कोन कोन पड़ितले खाद्य जो श्वेतसार अछि पुष्टिसार अछि स्नेहसार अछि विटामिन्स अछि तापरे धातुसार तुम रहला तापरे जल बा पानी बुझी पालो तो एथिरो कोन हला पिला माने श्वेतसार पुष्टिसार और स्नेहसार एमानकर जो कणिका गुडी को कोन कि बड़ बड़ अणुगुडा बुझला जो माने कोन डायरेक्टली सीधा सड़क कोष झिली भीतर को जाई के कोष भीतर को जाई पारंती नाही सेही पई कोन हुए एमान को होची कोन करे पई पड़े हजम हो पई पड़े बुझी परछो तो एबे हम जानिबा कोन पुनी जति बाकी रहिले कोन बाकी रहिले जल बाकी रहला है ना मिनरल्स बा धातु सारटा बाकी रहला तापर विटामिन एमानकर कोन अणुगुडा होची बहुत छोट छोट थांती बुझला जो माने कोन कोष भीतर को आराम से पसि जाय परंती केमते कोष झिल्ली माध्यम रे पसि जाती तो ताकर हजम होबार कोन से आवश्यक नै तो एबे हम जानले कोन हमको हजम होबो कोन कोन श्वेतसार गुटे श्वेतसार पुष्टिसार आ गुटे स्नेहसार पिला माने एबे हम तुमको रफली कहि दोची है ना कि मैं भले कि पढ़ेबी एबे खाली रफली कहि दोची एटा जानि नियो कि जो श्वेतसार जिनसटा बुझला सेटा होची हजम हे कि कोन होबो ग्लूकोज रे परिणत हो ग्लूकोज से बिला पुष्टिसार रे कोन होबो पिला माने एमिनो एसिड से बिला स्नेहसार रे कोन होबो पिला माने फैटी एसिड होबो गोटे फैटी एसिड देखो ग्लिसरॉल बुझिपालो पिला माने हमर मेन ऑब्जेक्टिव होची जे हमें खाद्य तो एठी खाउछे श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार सब किछि मुह रे नउछे पाटी रे नउछे हैला एठु एते पर्यंत आसीबा भितरे हमर कोन होबा दरकार श्वेतसारटा ग्लूकोज रे परिणत होबा दरकार पुष्टिसारटा अमीनो एसिड रे परिणत होबा दरकार स्नेहसारटा फैटी एसिड या ग्लिसरॉल रे परिणत होबा दरकार बुझि परछो तो एबे हम काम कोन रहला ताले हमें जानिबा जे श्वेतसारटा केमिति ग्लूकोज रे परिणत होबो पुष्टिसारटा केमिति अमीनो एसिड रे परिणत होबो और स्नेहसारटा केमिति फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रे परिणत होबो बुझि परछो हमर ऑब्जेक्टिव जे हम पढुचे कोन पई सेहिति पई मु कहूची जे हम एई जिंसटा देखबा जे कोंटी कोंटी होउची जो श्वेतसारटा तार हजम प्रक्रिया स्टार्ट हुए कोंटी मुख गह्वर बुझला पाटी भीतर की तार हजम प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए बुझला पुनी कोन हेबो मुख गह्वर रहला पुनी आसले तुमर होचे स्मॉल इंटेस्टाइन जोंटे ग्रहणी पाखरे की होबो बुझि परछो ग्रहणी पाखरे होबो आ उडे होचे मुख गह्वर दुई जगह रे कि हजम हे कि कोन होबो श्वेतसारटा ग्लूकोज रे परिणत होबो तो एबे कोन हला हमर ग्रहणी कथा सरला ग्रहणी पर कोन आसो पिला माने तुमर जेजुनम आसीबो इलियम आसीबो तो जेजुनम और इलियम रो भी किछि किछि मात्रा रे कि श्वेतसारटा ग्लूकोज रे परिणत होबो बुझला किंतु एठी श्वेतसार आसेनी श्वेतसार जगह रे कि आउ कोन आसे से विषय में पढिबा तो श्वेतसारटा हमर कोन हला ताले दुईटा जगह रे होची हजम होची कोंडी कोंडी गुटे मुख गह्वर रे आउट होची क्षुद्रांत्र बुझला पिला माने फर्स्ट कथा हम श्वेतसार कथा गला तो एगुडा गुटे शॉर्ट क्वेश्चन भी हे पारे हला तो पुष्टिसार कथा आसले और स्नेहसार पिला माने पुष्टिसार जतले हमें देखुचे हला तो सेटा कोन हो एठू ए पर्यंत तार कोन छ हजम प्रक्रिया नै बुझला मुख गह्वर पाखर आरंभ करी की ता देके आसी आसी कि से कोन करबो जेतले स्टमक बा पाकस्थली रे पहुंचबो सेतले तार कोन हो किछि मात्रा रे हजम प्रक्रिया आरंभ हो तो पिला माने एई जे हमर कोन होउची जेतले हम पुष्टिसार कथा देखिबा आसले से पुष्टिसारटा कोंडी हमर होउची केवल होउची पाकस्थली रे ही होउची तार कोन डाइजेशन बा तार जो हजम प्रक्रियाटा होउची कोंडी होउची पाकस्थली रे होउची
ଆଉ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣିକା ଆସୁଛି ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ, ତ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଆସିଲା କିଛି ଏନଜାଇମ୍ ଆଉ ତୁମର ଯକୃତରୁ ଆସିଲା ହଉଛି ପିତ୍ତ, ବୁଝିଲା। ଏଇ ଦୁଇଟାର କି ଇଫେକ୍ଟରେ କି କଣ ହଉଛି ଏଇଠି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୁଷ୍ଟିସାରଟା ହଉଛି କଣ ହଉଛି ହଜମ ହଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ନେହସାର ବି ତୁମର ସେମ୍ ହେଲା, ପାକସ୍ଥଳୀରେ କି ହଉଛି ହଜମ, ତାପରେ କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଗ୍ରହଣୀ ପାଖରେ କି ହଉଛି, ତାପରେ ଇଲିୟମ ଆଉ ଜେଜୁନମରେ କି ହଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଠି ଗ୍ରହଣୀ ପାଖରେ କି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ପିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ହଜମ ହବ। ତ ଟୋଟାଲ କଥା ହଉଛି ଏତିକି ପିଲାମାନେ। ତ ଏତିକି ବାଟ ତୁମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲା ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ପରିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲା। ତାପରେ କଣ ହବ ଅବଶୋଷଣ ହବ, ଯେତେ ତୁମର ଦରକାରିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଅବଶୋଷଣ ହବ ଭିତରକୁ ହେଲା। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ବାଟ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ନଳୀ ଦେଇକି ଆସିବା ସମୟରେ କି ଯାହା ଯାହା ତୁମର ଦରକାର ସବୁ କିଛି କଣ ହବ ଅବଶୋଷଣ ହେଇ ଚାଲିଥିବ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲ। ଅପ୍ ଟୁ କଣ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ତୁମର ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ମାନେ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ତୁମର ଅବଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିବ। ଅବଶୋଷଣ ହେଇକି କଣ ହବ ଶରୀରରେ ରକ୍ତରେ ମିଶିକି ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ପାଖକୁ ଯିବ, ତ ସେଟା ହେଲା ତୁମର ଆତ୍ମୀକରଣ। ତାପରେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ ବା ବହିଷ୍କରଣ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଯାହା ହଉଛି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଲା ସେଟା ମଳ ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ବାହାରି ଯିବ। এইটা হচ্ছে টোটাল প্রসেসটা, এই বিষয়ে কিন্তু তুমি কালি পড়াইয়া পাই চাହୁଛି। তো আশা করছি তোমাମାନଙ୍କ মନ ଭିତରେ ଟିକେ ତ ଆସିଥିବ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ କି ହଁ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପଢିବାର ଅଛି ଆଉ ଆମ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲିଭଉଛି। ଏବେ ଲେଖ ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ କଣ କଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ କଣ କଣ କହିଥିଲି ମୁଁ, ଶ୍ଵେତସାର ଅଛି, ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଲା, ତାପରେ ତୁମର କଣ ରହିଲା ସ୍ନେହସାର। ଯାହା କହିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖୁଛି, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିବିନି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଇଟା ଲେଖିବି ଯୋଉଟା ତୁମର ଦରକାର ନଥିବ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ତୁମର ଶ୍ଵେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ହେଲା, ସ୍ନେହସାର ହେଲା, ତାପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ୍, ତାପରେ ହେଲା ପାଣି ବା ତାକୁ ଜଳ ଲେଖ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲି, এই ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କଣ ଅଛି ତାଙ୍କର କଣିକା ଗୁଡା ହଉଛି ଛୋଟ ଥାଏ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ କୋଷ ଝିଲି ମାଧ୍ୟମରେ କୋଷରେ ପଶିଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଯେତେବେଳେ କୋଷରେ ଅଲରେଡି ପଶିଗଲା ତାମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ହଜମ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ହଜମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତିନିଟା ଧାତୁସାର ରହିଲା, ଭିଟାମିନ୍ ରହିଲା, ପାଣି ବା ଜଳ ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଅଣୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ଯୋଉ କୋଷଟା ଅଛି କୋଷର ଝିଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସେମାନେ କୋଷ ଭିତରକୁ ଆରାମସେ ପଶି ଯାଇ ପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରୋସେସରେ ପୁରା ଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେନି, ବୁଝିଲା। ହଜମ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଲରେଡି କଣ ଥାନ୍ତି ସରଳୀକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ତ ୟାଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ହବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ ସରଳୀକୃତ ହବାର ଅଛି। ତ ଏମାନେ କେମିତିକା ସରଳୀକୃତ ହେବେ ପିଲାମାନେ, ପରିପାକ ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା, ପରିପାକ ଏନଜାଇମ୍ ର ସହାୟତାରେ ଆତ୍ମୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଏମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ପରିପାକ ଏନଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଯୋଉ ଏନଜାଇମ୍ ଯେତିକି ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ଲାଗିବେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଆତ୍ମୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ମାନେ ଶରୀରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁଥିବାର ଯୋଗ୍ୟ, ବୁଝିପାରୁଛ। ସେଟା ମାନେ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ସରଳୀକୃତ ହେଲା, ସରଳୀକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଆମ ଶରୀରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯିବେ ଆରାମସେ। ତ ଏତିକି କଥା ଗଲା। ତାପରେ ତୁମକୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଶ୍ଵେତସାର ତୁମର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହବ, ପୁଷ୍ଟିସାରଟା ତୁମର ଆମିନୋ ଏସିଡରେ ପରିଣତ ହବ, ସ୍ନେହସାରଟା ତୁମର କଣ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଆଉ ଗ୍ଲିସେରଲରେ ପରିଣତ ହବ, ବୁଝିଲା। ତ ସ୍ନେହସାର ହେଲା ତୁମର ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଗ୍ଲିସେରଲ, ଆମିନୋ ଏସିଡ ହେଲା ହଉଛି ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ଵେତସାର ହଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହବ। এই ତିନିଟା କଥା ଖାଲି ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବ ହେଲା, ପଢିଲେ ପୁଣି ତୁମକୁ କାମରେ ଆସିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଲିଭଉଛୁ।
तुम ପାଇଁ ଚିତ୍ରଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଲିଭଉ ନାହିଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଖାଲି ଗାଇକି ଚାଲିଯିବି ବହିରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏମିତିକା ବି ଦେଖିଛି ବହୁତ ଟିଚର ଏମିତି ଥାନ୍ତି କଣ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଲାଇଫରେ ବ୍ଲେମ କରେନି। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରଫେସନ ମତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବୁଝିଲା। ତ ବାକି ଏମିତି ଟିଚର ବି କରନ୍ତି କଣ କରते ବହି ଧରିଲେ ପଢି ଚାଲିଗଲେ ତ କିଛି ଫାଇଦା ଅଛି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚିତ୍ରଟା ତୁମ ଆଗରେ ରଖିଛି ତୁମକୁ ଜଣେଇବି ଯେ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମର ଏଇଠିକି ଆସିଲା ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଖାଇଲେ ଏଇଭଳିଆ ଚୋବେଇଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ତାର କେମିତି ହଜମ ହଉଛି ନା ଶେଷରେ କେମିତି ମଳଦ୍ୱାରରେ ତାର ନିଷ୍କାସନ ହଉଛି। ଇଏ ସବୁ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ସେଇ ପାଇଁ କଣ କରୁଛି ଚିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଲିଭି ନେଇ ରଖିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ସରଳୀକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କି କଣ ହୁଏ ହେଲା। ଯେମିତିକା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କହିଥିଲି ଯାହା ବି ପଢିବ ତାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ମୁଁ ଶିଖଉଥିଲି ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଯେମିତିକି ୟାର ହଉଛି ପାକତନ୍ତ୍ରର ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥିର ସବୁ ସର୍ଟକଟ ଫର୍ମ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କେମିତି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତ ସେଭଳିଆ ସରଳୀକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମାନେ ଆମେ ପଢୁଛେ ବହୁତ ସମୟରେ କି ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହବ ସେ ଜିନିଷଟା କଣ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ତ ତୁମେ କଣ କରିବ ସାଇଟରେ ଲେଖ ହରି ଶୁଣମ ହେଲା। ହରି ଶୁଣମ ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ହଉଛି ସରଳୀକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନେ ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ପାଚନ କ୍ରିୟା ହବ ଟୋଟାଲ ହଉଛି ତାର କାମ କଣ 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 ହୁଏ ସେଥିରେ ବୁଝିଲା। କଣ ହେଲା ହରି ଶୁଣମ ବୁଝିଲା ଏମିତି କହିବ। ତ ହରେ ପିଲାମାନେ ତୁମ କଣ ହେଲା ଗ୍ରହଣ ହେଲା ତାମାନେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହଣ। ତାପରେ ରି ରେ କଣ ତୁମର ପରିପାକ ଲେଖ ପରିପାକ ଦି ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ସୁ ଅବଶୋଷଣ ବୁଝିଲା ଅବଶୋଷଣ ସୁ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିବା ଅଣ ହେଲା ଆତ୍ମୀକରଣ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମଳତ୍ୟାଗ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ହରି ଶୁଣମ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପରିପାକ ଅବଶୋଷଣ ଆତ୍ମୀକରଣ ତାପରେ ହଉଛି ମଳତ୍ୟାଗ। ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା କଥା କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆର ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଗୁଡା ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ତମେ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଯିବ +2 ହେଇଗଲା +3 ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣକୁ କଣ କହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବୁଝିଲା। ପରିପାକକୁ କଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଡାଇଜେସନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଅବଶୋଷଣକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଆବଜର୍ପସନ ହେଇଗଲା। ଆତ୍ମୀକରଣକୁ କଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆସିମିଲେସନ ହେଇଗଲା। ମଳତ୍ୟାଗକୁ କଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଇଜେସନ ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ତୁମର ହଉଛି ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରୋସେସ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରୋସେସକୁ ପଢିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ପରିପାକ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଦିଅ ହେଡିଂ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ପରିପାକ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଓ ହଜମ କରିବା ବୁଝିଲା। ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢିବା। ଲେଖ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ପରିପାକ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏଣ୍ଡ ଡାଇଜେସନ ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତାର କେମିତି ହଉଛି ତାର ପରିପାକ ହଉଛି ବା ଡାଇଜେସନ ହଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୁଝିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କଣ ଦରକାର ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆ ହବ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟଟା ଦିଆ ହବ ତୁମକୁ କେମିତି ଖାଇବ ଖାଇଦବ ଖାଇଦେଇକି ପାଟି ଭିତରେ ନେଲା ପରେ ଚୋବେଇ ଦେବ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ କଣ ହବ ଲାଳ ଅଛି ମାନେ ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୋଉ ଲାଳ ବାହାରେ ତାକୁ ମିଶିକି ସେ କଣ କରି ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ ହେଲା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପେଣ୍ଡୁଳା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ସେଟା ଭିତରକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋସେସ ବୁଝିପାରୁଛ। ଖାଇଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ବୁଝିଲା। ତ ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ କି ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ତୁମର
फास्ट आगे पाटी खोलिबो। पाटी खोलिले जो खाद्यटा कुंडाल दांत द्वारा कौन कर ताको खंड खंड करिवो, चुना करिवो। दांत जेमितिका विभागीकरण मु लास्ट वीडियो रे कहितली, जदि न देखिछ देखि दबो जे दांत को केमितिका नामकरण कराइछि, कोनटा कोन प्रकार दांत ता कार्य नै कि केमितिका नामकरण कराइछि हम भली बुझी दे हैला। तो से वीडियोटा निश्चित देखि नेबो। खाद्य ग्रहण और परिपाक एबे तुम हम देखिबा कोन खाद्य ग्रहण कला पर हम कोन करिबे देखो। तो एबे हमर मेन टारगेट कोनटी रहबो, जो खाद्य नली रहला बा तुमर कोन आहार नली रहला, ए जो खाद्य नलीटा बुझला। तो खाद्य नली रे कि कोनटी कोन हुए सेही कथा हम जानिबा होचे हमर कोन खाद्य ग्रहण और परिपाक रे बुझला। खाद्य ग्रहण कथा फास्ट देखिबा, लेखो ताले पार्टी द्वारा खाद्य ग्रहण करू हमें ग्रहण करिथिबा खाद्य को लेखो दांत खंड खंड करे पिला माने बुझला। माने एटा खाली साइट देके लिखि दियाला, पार्टी द्वारा खाद्य जो ग्रहण कला हम ताको दांत कोन कला खंड खंड करलो फास्ट कथा। सेकंड कथा कोन पिला माने जेहेतु कोन करथि मुख गहर भीतर हमर कोन अछि गोटे लाल ग्रंथि अछि। तो लाल ग्रंथि रो काम कोन पिला माने लाल सिक्रेशन करबा, से लाल रे भी कोन अछि गोटे टाइलिन नाम को एंजाइम बुझला। टाइलिन बुझला पिला माने ये गोटे टाइलिन नाम को गोटे एंजाइम अछि बुझला, जोंटा कि कोन नामक एंजाइम हला। टाइलिन नामक एंजाइम जो रहला हमरो कोन जटिल श्वेतसार खाद्य को दुई शर्करा जातीय माने बहुत बड़े शर्करा अछि त भांगे कि दुईटा शर्करा जातीय कोन करियो माल्टोज रे परिणत करियो। माल्टोज पिला माने जतले हम बुझिले कोन ए जो टाइलिन ता हम मुख गौर भीतर थिबा लाल ग्रंथि द्वारा सिक्रेशन होउची, ता काम कोन से जो आमे श्वेतसार खाद्य खाउचे, से जो बहुत बड़ जटिल श्वेतसार खाद्य हम खाउचे ना, ताको कोन करियो भांगे कि दी शर्करा जातीय माल्टोज रे परिणत करे बुझला। श्वेतसार को कोन करियो माल्टोज रे परिणत करियो, जोटा कि दुई शर्करा माने दुईटा ग्लूकोज विशिष्ट बुझि पालो। ते किंतु हम कोन दरकार श्वेतसार ता ग्लूकोज हला पर्यंत हम देखिबा, किंतु हम कोन करबा ए जो खाद्य ग्रहण रे हमर एई पर्यंत एतिक ही काम होउची बुझला। तेनु कोन होला पिला माने मुख गहर मध्य रे कि केवल श्वेतसार ही कोन हुए परिपाक हुए बा हजम हुए हला। ए देखो केवल श्वेतसार रो हजम प्रक्रिया मुख गहर रे होई थाए। पिला माने मुख गहर रे केवल कोन होला श्वेतसार रे ही हजम होई थाए, किंतु पुष्टिसार वो स्नेहसार होई न थाए। स्नेहसार रो हजम होई न थाए। पिला माने ए कथा जो लेखिली मु तार ଗୋଟେ इक्वेशन करके लिखि दो मन रखिया पई देखो हला। श्वेतसार लिखो, श्वेतसार टाइलिन रो उपस्थिति रे अम्लीय परिवेश हला। श्वेतसार कोन होला टाइलिन रो उपस्थिति रे अम्लीय परिवेश रे कि कोन होला तुमरो माल्टोज रे परिणत होला बुझला। पिला माने याको गुटे लिखि दियो बुझि पालो। एति कोच कथा तुमर कोन होला खाद्य ग्रहण रे कि हैला। तो पिला माने एति कथा सरला। एबे आ गुटे कथा जानो तुम माने कि हम जो लाल ग्रंथि रु लालटा सिक्रेशन होय बा जोटा खेलित हुए हैला, सेटा कोन थाए बैक्टीरियोसिडाल थाए बुझला। ताको कोन लिखिबी मु चलो एटा सरलीकृत प्रक्रिया रे काई हम लिखिया
बैक्टेरियोसिडल बुझला बैक्टेरियोसिडल बुझला बैक्टेरियोसिडल थाए माने एटा जे से बैक्टीरिया को मारी दिए बुझला ये कोन करे जते बीजाणु अछंती अनिष्टकारी बीजाणु हला अनिष्टकारी बीजाणु बुझला पिला माने बैक्टेरियोसिडल हेइथिबारु जो हमर लाळटा सेटा जते अनिष्टकारी बीजाणु अछंती समान सब नष्ट कर दिए बुझला जोंति पय कि मु तुम कोन कहतली किछि मैमल्स माने स्तन्यपायी प्राणी माने कोन करंती निज जीवर चाटी चाटी निज शरीर रे क्षत को कोन करंती ठीक कर दियंती बुझला काहे कि कने जते बैक्टीरिया थली इन्फेक्शन होबो सेतल ना क्षतटा होच बढी बढी चलिबो हला इन्फेक्शन हेले खराब होबो किंतु कोन करंती बैक्टेरियोसिडल हेइथिबारु तांकर लाळटा माने आम मानकर लाळटा होच बैक्टेरियोसिडल हेइथिबारु से कोन करंती ताको चाटी चाटी ताको ठीक कर दियंती देखि तू मुहरे व्रण बाहरले लोक नै कि स्टार्ट हो जाती कहीं की सेम कथा देखिबे ना लोकंकर जहार बहुत सारे व्रण बाहरथिबो से छिप नै कि लगौथु सब बेले हैला तेणु सेटा किछ मात्रा काम करे काने बैक्टेरियोसिडल हेइथिबारु तो पिला माने एई हमर कोन सरला मुख गह्वर विषय के हम पढाई देले हैला एई तले एई लेख मुख गह्वर विषय के लिखि दे मुख गह्वर बुझला मुख गह्वर विषय के हमर एतको कथा जानले तापर हम कोन जानिबा ग्रासनली विषय के जानिबा बुझला तो हेडिंग जो पिला माने ग्रासनली ए खाद्य ग्रहण को परिपाक भितर के आसीबो हला हम सब लिखि दोछु फिर भी ने जागा उनै लिखिया पई ग्रासनली देखो देखो चित्रटा को भी लिखि हो नै केने तुमन को बुझिया पई सहज हो से पे मु लिखि पाउ नै हला तो पाचन क्रिया रे कोन पडो छ हमें खाद्य ग्रहण परिपाक एटा हम पढो जे फास्ट हम पढेले कोन मुख गह्वर हैला पाटी मुख गह्वर तापर ग्रासनली लेखो एठी कोन हुए खाद्यटा कोन कहितली जतले दांत भांगी देला तापर होचु लाळ सहित मिसला तो नरम खाद्य पिंड हो जाय ताको कोंती हैला फूड बोलस बोली कोंती बुझि परछो तो देखो नरम खाद्य पिंड इंग्रजी कोन कोंती फूड बोलस बुझला फूड बोलस कोंती बा नरम खाद्य पिंड जोंटा थाए तमरो गलेट माध्यम रे बुझला गलेट कोंटा तुमर कहतली ग्रसनी जो कि जो लाइनटा बाहर के तुमरो डाइजेस्टिव ट्रैक रे जाईची बा तुमरो कोथरे पाक नली रे कि जाईची तो सेही मुहटा को कोन कोंती गलेट कोंती बुझला पिंड कोन हुए गलेट देई ग्रासनली मध्य को प्रवेश करे सो एते रेस्पेक्ट दिया होची मानकू हैला गलेट देई ग्रासनली मध्य को से कोन करा ती हमर प्रवेश करंती बुझला के खाद्य पिंड ग्रासनली भीतर की प्रवेश करले एठारे पिला माने कोन कोनोसी हजम प्रक्रिया हुए नाही कोनोसी हजम प्रक्रिया हुए नाही बुझी परछो पिला माने ए जो हमर ग्रासनलीटा रहिला सेठी कोनोसी हजम प्रक्रिया होनी से काम कोन करछ पेरिस्टालसिस द्वारा हेलो पुरसरण द्वारा कोन करछ चिपि चिपि कि नै कि खाद्य रे पानी कि पाकस्थले छाडी ता काम होछ एतिको बुझी परछो ना नै तो यार काम तले कोन लेखो पेरिस्टालसिस बा पुरसरण माध्यम रे खाद्य को पाकस्थली निकट रे पहुंचाई थाए बुझेला पिला माने ग्रासनली रो काम कोन से किछि काम नै मुख गह्वर रो कि खाद्य टाणी कि खाली पाकस्थले छाड़ दो बुझेला आगे हम कोन करिया ताले पाकस्थली विषय रे पढिबा पाकस्थली छाडछि जेतेबेले हला तो देखो पिला माने ग्रासनली बोली कहूछु पाकस्थली देखो
ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀରେ କି ପହଞ୍ଚିଲା ତୁମକୁ କଣ କହିଲି ପାକସ୍ଥଳୀଟା ଗୋଟେ ମାଂସପେଶୀ ସେଥିରେ ବି କଣ ସଂକୁଚିତ ଅପସାରଣ ହଉଥାଏ ବୁଝିଲା। ତ ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଆସିଥାଏ ସେଥିରୁ କଣ ହେଇକି ଆସିଲା ବୋଲସ୍ ଫୁଡ ବୋଲସ୍ ହେଇକି ଆସିଲା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ହେଇକି ବୁଝିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏଥିରେ ଇଏ କଣ କଲା ତାକୁ ସଂକୁଚିତ ପ୍ରସାରିତ ହେଇକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁନା ଚୁନା କରିଦବ ତାର ପ୍ରଥମ କାମ ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖ କାନ୍ଥର କାହା କାନ୍ଥ ପାକସ୍ଥଳୀ କାନ୍ଥର କାନ୍ଥର କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବଡ ବଡ ଖାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ କଣ କଲା ମାନେ ପ୍ରଥମ କାମ ଇଏ କଣ କଲା ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁନା କରିଦେଲା ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନିର୍ଗତ ପାଚକ ରସ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶି ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ନିର୍ଗତ ପାଚକ ରସ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିକି କଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଚାଇନ୍ ବନଉଛି ବୁଝିଲ। କଣ କୋଉଟା ସେଟା ତରଳ ମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ତରଳ କରିଦଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ କଣ କରୁଛି ପାଚକ ରସ ମିଶିକି ତରଳ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଚାଇନ୍। ଖାଦ୍ୟକୁ ତରଳ ମଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହାକୁ କଣ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଚାଇନ୍ ଚାଇନ୍ କହନ୍ତି ବୁଝିଲା। ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଚାଇନ୍ କାହା କହନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଆସିଲା ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପାଚକ ରସ ଦ୍ୱାରା ମିଶିକି ତରଳ ମଣ୍ଡ ଆକାରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି ଯାହାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଚାଇନ୍ କହନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିପାରୁଛ। ଖାଦ୍ୟରେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଆସୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଗେ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଦେଲ ଗୋଟେ ଯାହା ଖାଇଲ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଲ କି ଟମାଟୋ ଖାଇଦେଲ କି ଚକୋଲେଟ ଖାଇଦେଲ ସେଟା କଣ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିଲା ଏଠିକି ପୁଣି ଏଠି କଣ ହେଲା ଚାଇନ୍ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ। ସେମାନଙ୍କର ବି ନାମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏବେ କଣ ହେଲା ତରଳ ମଣ୍ଡ ପରିଣତ ହୁଏ ଯାହାକୁ ଚାଇନ୍ କହନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ପିଲାମାନେ କଣ ହୁଏ ଲବଣାମ୍ଳ ହଉଛି ସିକ୍ରେସନ ହୁଏ HCl। ତ ଦେଖ ଲବଣାମ୍ଳ বা HCl କଣ ହୁଏ ଇଏ ତରଳ ମଣ୍ଡରେ କି ବା ଚାଇନ୍ ରେ କି ମିଶି ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡ ଲିଖିତ ସମାନ ଦେଇଦବା ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡ ରେ ମିଶି କଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଲବଣାମ୍ଳ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡରେ କି ମିଶି ଗଲେ କଣ କରିବେ ତାକୁ ଅମ୍ଳୀୟ ବନେଇଦେବେ ବୁଝିଲା। ଅମ୍ଳୀୟ ବନେଇକି କଣ କରିବେ କିଛି ବୀଜାଣୁ ଯେତିକି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ସେମାନେ ମିଶି ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡକୁ ଅମ୍ଳାତ୍ମକ ବନାଇଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡକୁ କଣ କଲେ ସେମାନେ ଅମ୍ଳାତ୍ମକ ବନାଇଦେଲେ ମାନେ ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ବନାଇଦେଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫାଇଦା କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଠୁ ତ କିଛି ମରିଥିଲେ ହଉଛି ବୀଜାଣୁ ବୁଝିଲା ଆଉ ଯାହା ଥିଲେ ସବୁ ଏଇଠି ମରିଯିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ। ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡ ଆସିଲା ହଉଛି ଲବଣାମ୍ଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ କଣ ହେଲା ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ପାଚକ ରସରେ କି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ ଲାଇପେଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପେପ୍ସିନ୍ ବୁଝିଲା। ଏ ଦିଟା କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ। ତ ଏବେ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ସେ ପେପ୍ସିନ୍ ଆଉ ଲାଇପେଜ ର କାମ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କେମିତିକା ହଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବୁଝିଲା। ଦେଖ ପାଚକ ରସରେ ଲାଇପେଜ ଓ ପେପ୍ସିନ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲ।
अम्ल कौन है पाचक रस तुम लाइपेज और पेप्सिन नामक दुईटा हूँ कौन रही तुम एंजाइम रही तो तांकर काम देखा पे मु कौन करी ऊपर आड़ कुछ लिखौची एपर्यंत लिखौची जेहेतु वीडियो तो मैंने पॉज करके लिखि पारिबो जदि लिखिया पे चाहू नोट्स बुझला तो लाइपेज और पेप्सिन लगी हम कौन करबा तार प्रक्रियाटा देखिबा कौन कौन होची तो मानको गोटे कथा मु कहने कौन कहने पिला माने जतल होची पेप्सिन दा बुझला जतल अम्लर संस्पर्श न आथो से पर्यंत निष्क्रिय होई थाए जेहेतु कोन होची पेप्सिन जतल होची पाकस्थली रे कि सिक्रेशन होउची हला पाचक रस रे कि जतल रहउची से बुझि पाछो पाचक रस रे रहउची पुणी सेठी कोन होची लवण अम्ल आसी होची तो अम्लर संस्पर्श रे आसला माने कोन से सक्रिय होई जिवो बुझला एट लेखो पेप्सिन कौन होची पिला माने लवण अम्ल लवण अम्ल संस्पर्श रे आसी सक्रिय हो जाए जेहेतु से कौन है सक्रिय हेला पेप्सिन से कौन करबा पिला माने प्रोटीन को कौन करिवो प्रोटियोजेस वो कौन करिवो पेप्टोन रे परिणत करिवो हला प्रोटीन को प्रोटियोजेस वो पेप्टिन रे तो पिला माने ताको लको प्रोटीन एमते लको प्रोटीन ओटे जस्ट इक्वेशन बोलिया प्रोटीन कोन है पिला माने पेप्सिन उपस्थिति रे हला प्रोटीन कोन कला पेप्सिन उपस्थिति रे अम्लीय परिवेश रे की कोन करियो कना अम्ल दरकार ताको अम्लीय परिवेश रे कोन हैला पिला माने प्रोटियोजेस हैला प्लस कोन हैला पेप्टिन बुझि पालो कोन हैला ताले दीटा जिंस रे की परिणत होला कोन जे प्रोटियोजेस और पेप्टिन लेगी बुझेला कि हमको कोन दरकार प्रोटीन अमीनो एसिड रे हो दरकार कन्वर्ट सेटा काई केमति होबो मु कहबे पुनी बुझेला एटा होची फर्स्ट कथा हमर हे गेला सेही बोले आईडी पिला माने किछ कोन होची जेहेतु पाकस्थली कथा हम देखु छे पाकस्थली प्रोटीन हो कहतले स्नेह सार हो कहतले एटा हमर हे गेला होची प्रोटीन लो कथा माने पुष्टि सार बुझेला पुष्टि सार एबे कोन देखबा स्नेह सार पिला माने कोन कहतले तो दुईटा हार्मोन सिक्रेशन होजंती कोन कोन कहतले मो लाइपेज गुटे पेप्सिन लो काम होजो माने पुष्टि सार को से कोन कला ताको होजो हजम प्रक्रिया स्टार्ट कर देला स्नेह सार कि कोन को लाइपेज रो काम आसीबो लाइपेज रो उपस्थित रे कि कोन करियो पिला माने स्नेह सार भागले कोन को तुमरो ये डायरेक्टली तार जो फैटी एसिड रे परिणत हो जिवो फैटी एसिड युक्त कोन हो पिला माने ग्लिसरॉल बुझि पाछो स्नेह सारटा लाइपेज रो उपस्थित रे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लेके परिणत हो जाय एथि बटा हमर कोन गला पिला माने पाकस्थली रे कि खाद्य रो काम दुईटा कथा हम जानले प्रोटीन कथा गुटे जानले बा पुष्टि सार कथा गुटे स्नेह सार कथा जानले दुईटा कथा पिला माने बुझि पालो तो माने आउ थरे म कह दोछु हैला पाकस्थली रु कोन हुए पाचक रस सिक्रेशन हुए खाद्य पिंड सहित कोन हुए पिला माने पाचक रस मिसी की गुटे तरल मंड सृष्टि हुए जहा को कोन कहंती चाइन कहंती तो तापर हम कोन जानले पिला माने एथु जो पाचक रस बारे सेथु दुई प्रकार एंजाइम थाते गुटे होछु लाइपेज गुटे होछु पेप्सिन लो काम होछु प्रोटीन पी फॉर पी हैला पेप्सिन और प्रोटीन दुटा का हो जाउची लाइपेज तापर स्नेह सार को पेप्सिन और प्रोटीन लगी काम आसीबो तन कोन प्रोटीन पेप्सिन लो उपस्थिति रे जेहेतु जानितो लवण अम्ल भी सेठी आसुची HCl से कोन माने जे पर्यंत अम्ल रो संस्पर्श न आथिबो से निष्क्रिय होइबो जेते अम्ल रो संस्पर्श आसीबो से कोन सक्रिय होइबो तो कोन हला सक्रिय होय गेला होछु लवण अम्ल रो संस्पर्श आसी कि तेनु जेहेतु सक्रिय माने एक्टिव हेइ गेला से कोन करबो प्रोटीन को कोन करियो पिला माने तुमरो प्रोटियोजेस आउ कोन करबो पेप्टिन ले की परिणत करिवो पुणी नेक्स्ट असले हम स्नेह सार कथा कोन को लाइपेज मिसिबो ता सहित मिसि कोन को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो एति कथा बुझी पाले पर्यंत क्लियर समझते ओके तबे मु लिखुछु पिला माने हम कोडी पहुंचले ताले पाकस्थली पाखरे हला जेहेतु हमर पाकस्थली पर हमर कि आसीबो ग्रहणी आसीबो क्षुद्रांत्र हला
क्षुद्रांतर फास्ट आस ग्रहणी पिला माने जेहेतु ग्रहणी कथा कहली मु जानिया पई चाहूची तो मानको जे ग्रहणी कोन करे से कोन करे खाद्य ग्रहण करे ता सहित यकृतरे कि जे पित्त ग्रहण करे ता सहित अग्नाशय को कोन करे एंजाइम ग्रहण करे बुझि पालो ये काम कोन करे तीनटा जिंस कोन कोन ग्रहण करे पित्त यकृत तापर एटी कोन खाद्य कोंडू पाकस्थली रु तापर आसीबो कोन पिला माने तुमरो अग्नाशय रु कि अग्नाशय रु सब अग्नाशय एंजाइम लिखियो एंजाइम अग्नाशय रु एंजाइम कोंडू पाइबो पिला माने तुमरो अग्नाशय तो ये खाद्य जो हमर आसीला पाकस्थली रु कि तार होची पित्त सहित रिएक्शन कि कोन होची आ एंजाइम सहित रिएक्शन कि कोन होची सेही दुईटा कथा हमको जानकार अछि तो एबे हम कोन करिया पिला माने प्रथम कथा लेको पित्त हला बहिरे एमती लिखि नै किंतु लेख तो माने कना बुझिया पे सुविधा हो खाद्य पित्त ऊपर कोन प्रभाव हला पित्त रे कोन कि पिला माने एथिरे एंजाइम न थाए हला पित्त रे कोन हुए एंजाइम न थाए किंतु एथिरे कोन हुए पित्त लवण गोटे जिंस अछि हला पित्त लवण जोडा कोन हुए खाद्य रो कि हला जो अम्लत्व अछि बुझला ताकू दूर करे कने एचएल मिसी के आसी जतरे खाद्य रो अम्लत्व दूर करे हला यार दुईटा काम खाद्य रो अम्लत्व दूर करिवो आ गोटे काम कोन को स्नेह सार रो कि कोन करिवो इमल्सिफिकेशन करिवो बुझला ताकू ओडिया रे कोन कहंती अवद्रवीकरण बुझला स्नेह सार रो अवद्रवीकरण बाधा को कोन कहंती इमल्सिफिकेशन बुझला स्नेह सार कि कोन करे अवद्रवीकरण करे बा इमल्सिफिकेशन करे पित्तर काम होची एतिक पित्तर कि कोन एथे कोन से एंजाइम न थाए सत्र तो पित्त लवण से कोन करे खाद्य अम्लत्व दूर करे फर्स्ट कथा सेकंड कथा कोन करे स्नेह सार कि कोन करे इमल्सिफिकेशन करे बा अवद्रवीकरण करे ये दुईटा काम कोन पित्तर काम बुझला पिला माने तो याको एमितिका लिखि दियो तुमे ए जो स्नेह सार कथा को लिखि दियो गोटे कथा पॉइंट रे कि स्नेह सार कोन होची पिला माने तोर पित्त लवण उपस्थिति रे पित्त लवण रो उपस्थिति रे कोन होची पिला माने स्नेह सार अवद्रवीकरण बुझला एला किछ लिखा दरकार नै फिर भी तुम लिखि दे तमने लिखा पई एई गोटे कथा लाइन ने तुम एई कथा लिखि पारिबो पित्त लवण रो उपस्थिति रे कि स्नेह सार रो कोन होची अवद्रवीकरण हे जाउची बुझला काहे ना अवद्रवीकरण हला परे हमको ता नेक्स्ट प्रोसेस हमर कोन हो अग्नाशय रे जतले एंजाइम अछि ता द्वारा से होचो हजम प्रक्रिया आरंभ हो एबे हम कोन करले पिला माने पित्त पर्यंत हमरो शरीर यकृत कथा मोडा लिखो पुणी हम कोन करबा हम देखिबा अग्नाशय रे कोन होची पिला माने देखो अग्नाशय कथा तो ए देखो एंजाइम द्वारा ग्रहणी कथा हम ग्रहणी रे देखुचे हला ग्रहणी रे हेउथिबा परिवर्तन बुझले पिला माने कोन करले हम अग्नाशय जेतु पित्त कथा हम देखिनले यकृत आसला अग्नाशय के कोन कोन होची तो जेतु म कोन कहले पिला माने सेतो सारा तुमर कोन के आछि माल्टोज के आछि माल्टोज थे कोन होबा दरकार ग्लूकोज रे परिणत होबा दरकार तेनु अग्नाशय जो एंजाइम आसला कोन के आसीबो ग्रहणी पाक को ग्रहणी पाक रे के कोन कोन चेंजेस होची हम एटा देखिबा बुझला देखो सेतो सारा कोन होची पिला माने तुमरो हला सेतो सारा आस्तिला माल्टोज ही ऑलरेडी आसीतिला हला सेतो सारा लेखनी ताको माल्टोज लिखि दे डायरेक्ट माल्टोज कोन होची पिला माने तुमरो अग्नाशय अमाइलेज
ग्लूकोज हैला जेतु इक्वेशन लिखुची गोटे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमर हैला कोन माल्टोज टा होची अग्नाशय अमाइलेज रो उपस्थित रे कि ग्लूकोज हेउची सेकंड कथा पिला मन लेखो जो स्नेह सार हमर इमल्सिफिकेशन हेइथिला सेटा कोन कहबे देखिबा अवद्रवीकृत द्रवीकृत स्नेह सार अग्नाशय लाइपेज हला अवद्रवीकृत स्नेह सार जो हमर थिला अग्नाशय लाइपेज स्नेह सार सब होची लाइपेज सहित होची ट्रीटमेंट हुई हला अग्नाशय लाइपेज सहित मिसी तुमर कोन हला पिला माने फैटी एसिड प्लस हैला तुमर कोन ग्लिसरॉल तापर पिला माने थर्ड जिंस कोन हला तुमर प्रोटीन तो प्रोटीन ता हमर कोन हितला पिला माने प्रोटीएज और पेप्टिन हितला से दिटा देखो प्रोटीएज प्लस पेप्टिन प्रोटीओजेस प्लस पेप्टिन पिला माने प्रोटीओजेस प्लस पेप्टिन तुमर कोन हला पिला माने अग्नाशय जो आस्थिबो प्रोटीएज आस्थिबो हला लेखो अग्नाशय प्रोटीएज तो अग्नाशय को कोन कोन सिग्नेचर पिला माने म कहथले अमाइलेज हुए लाइपेज हुए प्रोटीएज हुए हला अमाइलेज हला तुमरो माल्टोज सहित से बेले हला तुमरो कोन लाइपेज हला स्नेहसार सहित पुनी तुमरो प्रोटीन सहित हला तुमरो कोन प्रोटीएज हला अग्नाशय प्रोटीएज सहित मिसी तुमरो कोन हला पिला माने अमीनो एसिड बुझि पारो पिला माने बे तीनटा कथा होची हमर एडी कोठी हला तुमरो ग्रहणी पाकरे की तीनटा कथा हेगन एबे हम कोन देखि देले पिला माने क्षुद्रांतर रे की ग्रहणी पाकरे ई प्रकार सब रिएक्शन है कि कोन हला माल्टोज ता ग्लूकोज रे सिंपलेस्ट है कि फॉर्मेशन हला स्नेह सारटा भी तार फैटी एसिड ग्लिसरॉल ले हला प्रोटीन ता बुझला प्रोटीओजेस इतला पेप्टिन इतला से दिटा भी कोन हला अमीनो एसिड के परिणत हला माने ताकर सबटारो सिंपलेस्ट बा सरलीकृत अवस्था रे पहुंची गले फिर भी कोन होची पिला माने तुमर कोन छै जेजुनम आ इलियम जो होछदी सेठी भी किछि चेंजेस होचे बे देखिबा लिबोज मुतले ग्रहणी पाखरे लेखो एठी नेक्स्ट असले कोन हमर तले जेजुनम आ इलियम पिला माने ये दुईटा कथा रे कोन होची जेहेतु हमें देखिले जो सब प्रकार हमर सिंपलेस्ट हे गले फिर भी एठी किछि मात्रा रे परिवर्तन होउची जोडा हम नियाती जानिबा आवश्यक तो पिला माने तुमरो परिपाक प्रक्रिया होचे एठी परिसमाप्ति घटे हला परिपाक प्रक्रिया रो परिसमाप्ति बुझी पालो पिला माने तो परिपाक बा हजम प्रक्रिया जोटा होचे जेजुनम मिलियम पाखरे की काम तारो लास्ट हे जाय तापर कोन जो तुमर बुरदंत्र आसे जिबे सेठी किछि काम होबले बुझल तुम परिपाक प्रक्रिया तुमर कोन हला परिसमाप्ति है सेठी कोन अवशिष्ट जो बंची जंती जिंस गुडा सेठी परिपाक होई जाय जेमते कि देखो अवशिष्ट श्वेतसार पिला माने श्वेतसार बाता एमते लिख श्वेतसार तो नता माल्टोज हे आसी जाय काना श्वेतसारटा सेठी माल्टोज परिणत हे के आस्ता है बुझला तो ताको कोन कर ब्रैकेट देखि लिखि पारे नलेटा लिखि दियो हला अवशिष्ट माल्टोज लिखि दियो माल्टोज कोन हो पिला माने तुमरो एंजाइम को एंजाइम आंतरिक एंजाइम हैला आंतरिक एंजाइम रो उपस्थिति रे कोन तुमरो ग्लूकोज रे परिणत हैला पिला माने अवशिष्ट माल्टोज तुमरो सरेला पुणी अवशिष्ट स्नेह सार किछि थिबो हैला देखो अवशिष्ट स्नेह सार पिला माने अवशिष्ट स्नेह सार तुमर कोन बसे बोलिया आंतरिक लाइपेज रो उपस्थिति रे कि हो देखो लाइपेज बुझला आंतरिक लाइपेज रो उपस्थिति रे कोन तुमर फैटी एसिड प्लस कोन हला पिला माने तुमर ग्लिसरॉल हला एडी होची तुमर लास्ट हला प्रक्रियाटा ता माने तुमे कोन बुझले पिला माने जो जेजुनम और इलियम हला जो खेरित आंतरिक रस द्वारा कोन होची तुमर परिपाक प्रक्रिया रो परिसमाप्ति घटुची हला कोन आंतरिक रस जे कोन करछि तुमर परिपाक प्रक्रिया को परिसमाप्ति करछि एटु या पर आ परिपाक होबो नाही बुझि परछ ती पर्यंत क्लियर पिला माने एटा हम तापर कोन करबा हमर क्षुद्रांत्र सरियला बृहदंत्र लेख पिला माने
बृहदंत्र देखो बृहदंत्र पिला माने बृहदंत्र कथा जतले आसले आमे लार्ज इंटेंशन कथा एठी कोन होची आ कोन होची प्रकार हजम प्रक्रिया हो नाही सेठी कोन होची किछ मात्रा रे अब्जॉर्प्शन होची बा अवशोषण होची सेटा आमे देखिबा बुझे जो सरलीकृत बा हजम प्रक्रियार परिसमाप्ति घटिताए बुझला तो यार काम कोन पिला माने ये सिंपली असेंडिंग ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलन माध्यम रे के कोन करिवो खाद्यटा को जो अवशिष्टांश होची नेगी छ मूलकार पर्यंत आसीबो बुझला तो काम होची तार सेतिको बुझि पालो असेंडिंग कोलन होची ऊपर जेटा होची ट्रांसवर्स हैला पुनी डिसेंडिंग तो कसुला असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग ला एथरे नाही सेंते किछि तो जानिबा निहाती आवश्यक नाही हैला तो एटा कोन सरलीकृत बा हजम प्रक्रिया परिसमाप्ति घटिताए तो ता काम होची नॉर्मली पेरिस्टालसिस हेकी बा पुरसरण हेकी खाद्यटा को तळकु नियासी बुझि पालो तमे एठारे कोन होची पिला कोन हजम प्रक्रिया को नै किछि हैला हजम प्रक्रिया हेउ नाही बुझि पालो पिला माने तो बैकग्राउंड साउंड ता टिके ओडवा होची केन कुकुर माने रास्ता रे की भूकुजंती हैला जो पई की सॉरी की माने वॉइस और क्लैरिटी भी ठीक से आसु नाही तो एपर्यंत आपण कोनला पिला माने हरि पर्यंत सरीला माने खाद्य ग्रहण परिपाक पर्यंत कथा सरीला नेक्स्ट आसीबो कोन सुणम हैला सुर आसीबो कोन तुमरो अवशोषण नरे आसला होची आत्मीकरण मोर आसला होची मलत्याग हैला एतियो कथा हमें होची नेक्स्ट देखिबा तो पिला माने बृहदंत्र सरला एट मु लिबो होची एटा तुमर कोन आसला ताले सुणम सुण कोन हो अवशोषण बाता को कोन कहंती अब्जॉर्प्शन पिला माने लेखो हला अवशोषण पुनी पिला माने कोन कहउछंती जो खाद्य हमें खाइले सेटा केमिति का अवशोषण होई का हम शरीर भीतर की कोष निकट को जाउची सेही कथाटा हम देखिबा जे खाद्य चली जे हम खाद्य ना एटु खाइले एपडे आसला एपडे पूरा पळे होचे तो बाजे तो खाद्य तो सब पळे जाव कथा ना सेटु कि चीज जो दरकारी जिंस होची कोन हो अवशोषण होई हम शरीर भीतर को सेटा भी हम देखिबा बुझला तो पिला माने फास्ट कथा अवशोषण का को कहंती बोली लेखो हला सरलीकृत खाद्य डेफिनेशन एटा सरलीकृत भलो कि लिखुची सेत में सरलीकृत खाद्य हैला तापर तुमर कोन हला विटामिन धातव लवण वो जल खाद्य नली कांथ बाट देई रक्त रे मिसी थाए बुझला रक्त रे मिसिवा पर्यंत प्रक्रिया को नमाले अवशोषण बोली कहंती काना रक्त मिसी गला तापर जो शरीर विभिन्न पार्ट को नेजियो सेटा असिमिलेशन हेजिवो हला जोडा आत्मीकरण हेजिवो मिसी थाए तो एहा को कोन कहंती पिला माने एहा को अवशोषण कुहा जाय बुझी पालो पिला माने एटा जो अवशोषण कुहा हला पुनी कोन हला पिला माने अवशोषण होचंती दुई प्रकारर गोटे कोन हला पिला माने दुईटा बुझी पालो ना नहीं अवशोषण हला दुई प्रकार रो गेला सक्रिय और निष्क्रिय बुझला सक्रिय अवशोषण तापर निष्क्रिय अवशोषण बुझी पाले बेला सक्रिय हला एक्टिव अब्जॉर्प्शन बा ट्रांसपोर्टेशन ताको कहंती हैला एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कर दियो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एटा होछ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बुझी पाले बेला एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हेला होछ तुमरो अवशोषण दुई प्रकार तो अवशोषण जदि तुम शॉर्ट नोट गुडा पढिबो तुम कोन लगियो पिला माने कहा को अवशोषण कहंती तार प्रकार हेतो बुझी पाले पर्यंत तो पिला माने जतले हमें देखिबा कोन मुख गहर भीतर की कोन अवशोषण होछ हमें देखिबा
ବୁଝିଲା ଅବଶୋଷଣ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ କି କିଛି ହୁଏନି, କେବଳ କଣ ହୁଏ କିଛି ଔଷଧ ଥାଏ ଯୋଉଗୁଡା ହଉଛି ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ। ଲେଖ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖ କେବଳ କିଛି ଔଷଧ। ବୁଝିଲା କିଛି ଔଷଧକୁ ଛାଡିକି ହଉଛି ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ କି କିଛି ହଉଛି ଅବଶୋଷଣ ହଉନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ଆସ୍ପ୍ରିନ୍। ଆସ୍ପ୍ରିନ୍ ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି କଣ ତୁମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ କି ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ଆସ୍ପ୍ରିନ୍ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି ଟାବଲେଟ ଅଛି ଯୋଉଟା ତୁମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ କି ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ। ସେଟା କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ବ୍ଲଡ ଥିନରଟା ବୁଝିଲା ମାନେ ବ୍ଲଡ ଟାକୁ କଣ ହୁଏ ଯେମିତି କି ଠିକ ହେଇକି ଅଛି ମାନେ ମୋଟା ବହଳିଆ ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ କଣ କରିବ ସେ ତରଳ ଆକାରରେ କରିବ ତା କାମ ସେ ଆସ୍ପ୍ରିନ୍ କଣ କରିବ ପାକସ୍ଥଳୀରେ କି ଅବଶୋଷଣ ହେଇଥାଏ। ଆସ୍ପ୍ରିନ୍ ସହିତ ଅଲଗା କିଛି ଔଷଧ ଅଛି ଆଉ ସୁରସାର ଯେମିତି ହେଇଗଲା ତୁମର ଆସ୍ପ୍ରିନ୍ ଓ ସୁରସାର ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଆସ୍ପ୍ରିନ୍ ସୁରସାର ଦିଟା କଣ ହେଲା ତୁମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅବଶୋଷଣ ହେଲା। କଣ କଣ କୋଉଠି ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ପାକସ୍ଥଳୀ ପରେ ଆମେ କଣ ଆସିବା এই ଯୋଉ ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଲେଖି ଦେଖିବା କଣ କଣ ଅବଶୋଷଣ ହଉଛି ଲିଭଉଛି ଏଇ ଉପର ଆଡୁ ଟିକେ ଟିକେ ତୁମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ରରେ କି କଣ ଅବଶୋଷଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର जो शरीर आवश्यक सरलीकृत खाद्य क्षुद्रांतर रे ही होता है है शरीर आवश्यक सरलीकृत खाद्य बुझला क्षुद्रांतर रे कि अवशोषण होता है पिला बृहदंत्र भी सेठी भी किछि मात्रा रे हेइता लेखो बृहदंत्र रे कोन हुए वो किछि इलेक्ट्रोलाइट रो कोन हुए पिला माने अवशोषण बुझला खाद्य नली रहउची हला खाद्य नली रो किछि किछि होची तुमरो जतिक दरकार जिंस हेला विटामिन मिनरल्स एउडा कोन हबो सब बा धातु सार सेउडा कोन हबो सब अवशोषण हेइबो पानी किंतु ये नॉर्मली कोन कहछि पाकस्थली रे तुमरो एस्पिरिन बा सुरसार वाला जिंस होची एठी होची अवशोषण होची मुख गोर रे किछि औषध अवशोषण होची तापर असला तुमरो स्मॉल इंटेस्टाइन बा क्षुद्रांत्र के असला सरल खाद्य अवशोषण होची सेटो बृहदंत्र रे के असला से कोन कहला पानी आउ किछि इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण होची एतियो कथा होची कथा बुझला एबे पिला माने हम कोन करबा आत्मीकरण विषय पढिबा अवशोषण सला आत्मीकरण लेखो शीघ्र शीघ्र सही पे पढिबो आत्मीकरण असिमिलेशन आत्मीकरण किछि नो पिला माने जो खाद्य रे जो सरल खाद्य पदार्थ जो जाई कि तुमर कोन होची रक्त रे मिसि कोष पर्यंत जाउची से होची आत्मीकरण बस दैट्स इट आउ किछि बुझिबा या उतर आवश्यक नाही कोन ताले पिला माने अवशोषण परे खाद्य खाद्य माने कि तुम सरल खाद्य ब्रैकेट लिख दियो सरल खाद्य कोन हुए रक्त रे मिसी शरीर विभिन्न कोष निकटरे पहुंची थाए वो शक्ति मोचन हुई थाए बुझला एडा होजे तुमर कोन हला आत्मीकरण रे कि एतिको काम होयला तापर पिला माने तुमर कोन कहतली मल त्याग
ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆତ୍ମିକରଣ ତୁମର କୋଉଠି ଗଲା ହରି ସୁ ନ ହେଇଗଲା ମ ଲାଷ୍ଟ ବୁଝିଲା। ତ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ମଳ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ କଣ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ଚାରିଟା କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ମଳ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ହଉଛି ଚାରିଟା କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମ ଶରୀରରୁ ଯେତିକି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଶରୀର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କଣ ହବ ତୁମର ଏ ଯୋଉ ମଳ ଦ୍ୱାରରେ କି କଣ ହେଇଥାଏ ତୁମର ସଂକୁଚିତ ମାଂସପେଶୀ ଥାଏ ସେମାନେ କଣ ହବା ଦରକାର ପ୍ରସାରିତ ହବା ଦରକାର। ତ ଲେଖ ମଳ ଦ୍ୱାର ଚାରିପଟେ ଥିବା ସଂକୁଚିତ ପେଶୀର କଣ ହବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଶିଥିଳନ ହୋଇଥାଏ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ମସଲଟା ଅଛି ହେଲା ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର ହଉଛି ମଳଟା ଆସୁନି ଏଇପଟେ ତ କଣ ହଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି କେମିତିକା ସେ ସଂକୁଚିତ ହେଇକି ଥାଏ ବୁଝିଲା। ସେଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ହବା ଦରକାର ଶିଥିଳନ ହବା ଦରକାର ବୁଝିଲା ସେଟା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହବା ଦରକାର। ତାପରେ କଣ ହବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ ମଳାଶୟ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା କଣ ହବା ଦରକାର ସଂକୁଚିତ ହବା ଦରକାର। ଲେଖ ସେଇ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କଣ ହବା ଦରକାର ମଳାଶୟ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଲ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି କଣ ହେଲା ମଳାଶୟ ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ଆମର ହେଇଗଲା। ତ ଥାର୍ଡ କଥା ପିଲାମାନେ କଣ ପେଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ତୁମର ଉଦର ପେଶୀ ଅଛନ୍ତି ବା ମାଂସ ପେଶୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ବା ତୁମର ଯୋଉ ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା ତ ସେଇ ଦୁଇଟାର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ସଂକୁଚନ ହବ ବୁଝିଲା। ଲେଖ ଉଦର ପେଶୀ ଓ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାର ସଂକୋଚନ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ହବ ଶିଥିଳନ ହବ ବା ପ୍ରସାରିତ ହବ ଇଏ ହଉଛି ସଂକୁଚିତ ହବ ହେଲା। ପେଟର ମାଂସପେଶୀ ସଂକୁଚିତ ହବ ତା ସହିତ କଣ ହବ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ହଉଛି ସଂକୁଚିତ ହବ ମାନେ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ପଡିଲା ସାଇଡରୁ ପ୍ରେସର ପଡିଲା ବୁଝିଲା। ତାପରେ କଣ ହବ ଏଠି ପ୍ରେସର ପଡିବ ତିନିଟା କଥା ଗଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କଥା କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ୱାସରେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ତମର ଶ୍ୱାସ ବିରାମ ଏତେ ହଉଛି କଥା ତୁମର କଣ ହେଲା ମଳ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ମୁଁ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟିନଟା ହଉଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମାଂସ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଜମ ହେଇଯାଉଛି ପେଟ ଭିତରେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ କି ପାକସ୍ଥଳୀଟା କାହିଁକି ହଜମ ହଉନି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ମାଂସପେଶୀ। ତ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ କହିଦେବି ମୁଁ ଏମିତିକା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲା। तुमको ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନଟା ମାଂସପେଶୀ କଣ ମାନେ ପ୍ରୋଟିନଟା ମାଂସରେ ବେଶୀ ଅଧିକା ଥାଏ ତ ପ୍ରୋଟିନଟା ତୁମର ହଜମ ପାଇଁ ଦରକାର କଣ ତୁମର ପ୍ରୋଟିଏଜ ହେଲା। ପ୍ରୋଟିଏଜ ଲେଖିବିନି ବେଶୀ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ପ୍ରୋଟିଏଜ କଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୁଝିପାରିଲ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ। ଯେହେତୁ କଣ ହବ ପ୍ରୋଟିଏଜ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଣ ହବ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିବ ଅମ୍ଳର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ସକ୍ରିୟ। ତ ସକ୍ରିୟ ହେଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛି ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି ତା ପାଖକୁ ବୁଝିଲ। ତ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଖାଦ୍ୟରେ ବି କଣ ରହୁଛି ତୁମର ଅମ୍ଳ ରହୁଛି ଅମ୍ଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପଛେ କଣ ହଉଛି ସକ୍ରିୟ ହେଇଯାଉଛି ତ କଣ ହଉଛି ତୁମର ଏନଜାଇମ କ୍ଷରଣ ତୁମର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି କଣ ହଉଛି एंजाइम क्षरण त्वरान्वित माने बढ़ी जाउछ त्वरान्वित हेउछ हैला त्वरान्वित बुझि पाछो नै जेहेतु कोन था प्रोटीएज होची निष्क्रिय थिला अम्ल प्रेजेंस रे की कोनला सक्रिय होला को कोनला तुमरो एंजाइम क्षरण त्वरान्वित होला। तो फास्ट कथा होची एंजाइम तुमरो होची बढ़िला जेहेतु एंजाइम बढ़िला पिला माने पाकस्थली रे की कोन थाय तुमरो किछि म्यूकस ग्रंथि थांती हैला म्यूकस ग्रंथि पिला माने जो म्यूकस ग्रंथि थाती बा ताको उड़िया रे कोन कहंती श्लेष्मिक ग्रंथि बुझला। से माने कोन करंती पिला माने जो पाकस्थली थाए ता भीतर पटे थाती तो माने कोन करंती ये एंजाइम थारु पाकस्थली को रक्षा करंती कोन करंती एंजाइम थारु पाकस्थली को बचाती बुझी पारे पढ़िया दरकार नहीं जो समझा कहूची
ହେଲା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲା। ଯେହେତୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲା କଣ ହେଲା ମ୍ୟୁକସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ତା ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚେଇଲା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଗଲା। ଥାର୍ଡ କଥା ପିଲାମାନେ କଣ ହଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିପାରିବେନି ମାନେ ଶକ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇଭଳିଆ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ କି ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ବୁଝିଲା ତା ଭିତରେ କି ଆସିକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆସିକି ତା ଭିତରେ ତାକୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବନି। ଥାର୍ଡ କଥା ହଉଛି ସେଇଟା କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖିଦଉଛି ମୁଁ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ଲେଖ ବା ବନ୍ଧନ ଲେଖିଦିଅ ତାକୁ ବନ୍ଧନ ତ ନର୍ମାଲି ବନ୍ଧନ ହିଁ ଲେଖିବ ବାକି ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏମିତିକା ହେଲା ତ ବନ୍ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ପେପ୍ସିନ୍ ଯୋଉ ଥାଏ ବୁଝିଲା पेप्सिन तो जीवा दरकार ना प्रोटीन को इए करबा पई पेप्सिन नहले प्रोटीन हे परिबा कि अमीनो एसिड कन्वर्ट हे परिबो तो कोन पेप्सिन ता होची कोन हो पाकस्थली भीतर को जाई पारेनी स्थली रो कोष मध्य को जाई पारेनी बुझी पालो पिला माने थाव कथा हेला फोर्थ कथा कोन हो पिला माने जेतले कोष उडा अछंती हैला कोष अछंती जेतले माने 2-3 दिन प्रति 2-3 दिन कौन से पुणा कोष गुटा रिप्लेस होती नुआ कोष देखिए तो सब बेले हूँ भल कोष था से प्रोटेक्ट करती पेप्सिन को आसवाई दिखते से पाकस्थली हजम हुए बुझला प्रति 2-3 दिन पुराना कोष नूतन कोष परिणत हुई कौन करती पाकस्थल को बचाती पेप्सिन ठारो बचाती ସେଥିପାଇଁ ପାକସ୍ଥଳୀ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗି ନଥାଇ ପାରେ ବାକି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ଲାସ ଥିଲା ମୁଁ ସେତେ ଭଲ କି ବି ଆଜି ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇ ପଢେଇ ପାରି ନାହିଁ ଆଉ ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲେ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆଜି ଆମର ଶେଷ ହଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପୋଷଣ ବିଷୟଟା ଆମର ଶେଷ ହଉଛି ଆଉ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ପୁଣି କ'ଣ ମୁଁ ଶ୍ୱସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବା ରେସ୍ପିରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଅନୁଶୀଳନୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।